सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एमपी से धोखा दही का मुलजिम गिरफ्तार। मालदा 30 अक्टूबर ऑनलाइन मोबाइल खरीदते वक्त मालदा के रकुन पार्लियामेंट गगन मरमू धोखा दही का शिकार हो गए। इस वाक़े के 48 घंटों के अंदर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने मुलजिम को मालदा के माधव नगर से गिरफ्तार किया। इसके पास से एक मोबाइल भी जब्त किया गया। रकुन पार्लियामेंट ने पुलिस के इस काम की तारीफ भी की। पुलिस ज़राए से मौसूला इतला के मुताबिक मुलजिम का नाम मोहन हलदार है, जिसकी उम्र 25 साल है। वो मालदा में राधा नगर के बाद रेट को तारा तल्ला का रहायशी है। मुलजिम एक मुकामी कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। पुलिस ने बताया कि 28 अक्टूबर को एमपी ने मोबाइल ऑनलाइन ख़रीदने के दौरान धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और वाक़े में मोहन हलदार का नाम सामने आया। इसने पैकेट से मोबाइल निकाला और इसमें हम वज़न शय रख कर पैक कर दिया। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। इंग्लिश बाजार थाने के आईसी शांतनु मित्रा ने बताया कि मुख्तलिफ ज़राए से हमने मालूमात जमा कर ली है। तारातल्ला इलाके से मोहन को गिरफ्तार किया गया है। মাননীয় সাংসদ থানাতে একটা অভিযোগ করেন যে অ্যামাজন কোম্পানিতে উনি একটা মোবাইলের অর্ডার দিয়েছিলেন ওনার পুত্র। তো সেই মোবাইলের পরিবর্তে উনি দুটো পাথর পেয়েছিলেন সিল্ড প্যাকেটে অন্য কোম্পানির মোবাইলে। অভিযোগের ভিত্তিতে ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ তদন্তে নামে এবং তদন্তে নেমে মোহন হালদার বলে একজন ব্যক্তি, যিনি ওই কুরিয়ার সংস্থায় চাকরি করেন, যারা ওই অ্যামাজন কোম্পানির মাল ডেলিভারি করে, তাকে গত রাতে ধরা হয়েছে এবং তার কাছ থেকে যে মোবাইলটি সাংসদের নামে এসেছিল সেই মোবাইলটি পুলিশ উদ্ধার করেছে। সেই ব্যক্তিকে আজকে আমরা কোর্টে পাঠাচ্ছি এবং অন্যান্য সাংসদকে এই বিষয়ে আমরা খবর দিয়েছি। আর কি মামলা রুজু হয়েছে তার বিরুদ্ধে? এটার বিরুদ্ধে একটা প্রতারণার মামলা রুজু হয়েছিল এবং তার পরিবর্তে তদন্তে আমরা এগুলো পেয়েছি এবং যা যা প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা সেগুলো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নেওয়া হচ্ছে। রিমান্ডে কি নেওয়া হবে? এটা এখন আমরা বিবেচনা করছি, বিবেচনা স্তরে রয়েছে, আইনগত দিকগুলো খতিয়ে দেখছি আমরা। এর বিরুদ্ধে কি আগে কি প্রতারণার কোনো অভিযোগ আছে? এখনো পর্যন্ত আমরা সেরকম কোনো খবর পাইনি। এই ব্যক্তি কুরিয়ার সংস্থায় চাকরি করে, এটুকুই জানা গেছে। কোন কুরিয়ার স্যার? যে কুরিয়ার সংস্থা এই কোম্পানি অ্যামাজন কোম্পানির মালগুলো যারা ক্রেতা তাদের কাছে পৌঁছে দেয় সেই কোম্পানি, এবং সেই কোম্পানি আমাদের মালদারি মানে অবস্থা এখানে আছে। সেই কোম্পানি সে কর্মী, একজন সাধারণ কর্মী। ঠিক আছে, যথেষ্ট।